tree and swim and go. I love my water. Okay, good evening everyone. Good evening everyone. So, welcome back again. Welcome back. Welcome to our bedtime devotional for girls. So, ano na punta sa ika 274. So, continuation sa naputol natong akuan because of wala tay kurente. Hangtod gyapon karon walay kurente, wala may power. So, pero dili makapugong sa ato ang pagtuon diri sa pulong sa Ginoo. So today is October 26, 2024. Today is Saturday. So happy Saturday evening. So before ta mga tulog, so itong tagaan o gamayng panahon ang pulong sa Ginoo. So ang ato ang topic karon is itong topic may gabiin naman diha Maria Ron, Maria Nanet, Ate Laklak pod. Ang gabi is inyo ha og sa ato ang mga online viewers. So may gabi so atong topic karon is here are some big ideas about saying thanks to God. Saying thanks to God. Are you still there? So ang ato ang word, wala may gihatag nga word pero naa sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 nga nag-ingon, be thankful in all circumstances for this is the will of God in Christ Jesus. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord God, for all you have done to us. We thank you, Lord God, sa panahon, Lord God, nga nga imong gitugot ka namo, Lord God, nga magatuon kami sa imong pulong. Lord, ang salamat, Lord God, sa kanunay nimong sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong mga grasya, Lord God, nga imong gibubo ka namo sa mga provisions, sa mga protection, Lord God, na kanunay kang nagauban ka namo. Lord, salamat ining higayon maski walay kurente, Lord God, pero dili gihapon mapugan ang imong gahom, Lord God. Nga dili ma-spread, Lord, ang imong pulong sa tanang tao, Lord God. Lord, pasilua kami, Lord God, sa mga kalapasan, sa mga kasalanan, Lord God, sa mga panahon nga nahikalimot kami diha kanimo, sa mga panahon nga wala kami makapahimaya diha kanimo, Lord. Pasilua kami, tanggala, Lord God, ang mga babag, Lord God, sa among pagtuon sa imong pulong. Ikaw ang Ginoo maoy panglihok sa among kinabuhi. Maghari ka, Lord God, sa matag usa. Maghari ka, Lord, kung kinsa man ang naminaw ni ini nga pulong, Lord God. Ikaw ang Ginoo nga maghari, Lord God, sa among kinabuhi. Father God, puna kami, Lord, sa imong balang espiritu. Puna kami, Lord God, sa imong giya, sa imong kaalam, sa imong kahibalo, Lord, nga makasabot kami sa imong mensahe nga imong ipadayag dinhi kanamo, Lord God, karong higayon na mao kini ang maghatag kanamo, Lord God, og paglaom, Lord, ug mas mulalom pa amo ang pag-ila diha kanimo, ug mas mulalom pa amo ang pagtuo diha kang Kristo, nga kami mahisubay sa matarong nga dalan, nga kami magpuyo sa imong pagkamatarong tungod kay wala kami mahimo o wala ikaw lamang among gisaligan, ikaw ang among gilauman, Lord God, sa tanang panahon. Father God, tanang dungog himaya ug mga pagdayeg kanimo lamang ning tanan, Lord, magiampo sa pangalan Jesus, amen. Amen. So may gabi natug na. So, atong topic karon is saying thanks to God. So, before na ko nibasahon ning pandemya is, kanus aman ta nga mag-istorya og pasalamat sa Ginoo. Magpasalamat ra ba ta kung aduna tay maayo nga nakabot, maayo nga nadawat, kung maayo ba nga ato ang kahimtang, kana ra bang atong dapat pasalamatan?
Pero ang pulong nga atong gibasa karon is naingon nga be thankful in all circumstances. So wala nag-ingon nga pasalamat ta sa maayo ang atong kahimtang. So nag-ingon ang Ginoo sa iyang pulong nga sa tanang panahon magpasalamat kita. So maski unsa ang atong na experience, so maski kalisod, so maski karon nga wa tay kurente, pasalamat ta sa Ginoo. Salamat Lord. Nga wala man may kurente pero naami tubig. Wala may kurente pero naay signal. So daghan tag mga dapat ipasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan sa Ginoo adunay katuyuan. So aduna gayoy mga naay rason, naay purpose ang tanan. So ingon ni Billy Graham, praise and thank God for who He is and for what He has done for you. So angay gayon natong pasalamatan ng Ginoo tungod kay siya ang naghimo kanato tungod sa dako niyang gugma. Tungod sa dako niyang gugma, si Jesus nga iyang bugtong anak nga tuwa sa langit, ninaog diri sa kalibutan, iyang gibayaan iyang comfort in heaven, ang iyang kingdom nga naa sa langit, iyang gibiyaan didto aron lamang luwason ta sa ato ang mga kasalanan. So wala gyud rason nga dili ta makapasalamat sa Ginoo. So magpasalamat ta kanunay sa Ginoo. So kanang ato ang mahimutang mapasalamaton sa Ginoo, mao na siya ang kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton nato sa pangalan ni Jesus. So kung ato nang kat-unan na magpasalamat, di ba, muragaan ang ato ang paminaw. O kung magpasalamat ta kanunay sa Ginoo, aduna gyud na siya maayo nga benefit. Tungod ka instead nga magreklamo ka, mapasalamaton ka sa Ginoo. Say daghang tag mga reklamo, masiganig gamay ra ganing bikil, reklamo dayon, bisag unsa nga mga sitwasyon, reklamo kung inanang ato ang batasan na ang kuan gyud na padulngan gyud ana is nagitay kanang sakit natay balatian ana tungod kay mag-ugot mo nato ang kuan. So atong kat-unan ang pagpasalamat maski sa mga gagmay nga mga butang. Una sa tanan pagmata nato, pasalamat ta kay another day, another chance. So every morning, God's mercies is new every morning. So according na sa iyang pulong ha. So ingon pud ni Charles Kingsley, and then thank God every morning when you get up that you have something to do that day which must be done, whether you like it or not. So ang Ginoo daghan gyud tag daghan gyud ta og kanang ikapasalamat sa Ginoo. So dapat ato nang katunan mapasalamaton ta tungod kay mao kini ang kabubuton sa Ginoo. So karong gabion na nag-remind ka nato ang pulong sa Ginoo nga mahimo tang mapasalamaton. So sa kaning pulong sa Ginoo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, before aning verse napa siya nag-ingon nga be joyful always, be prayerful always. Sunod din ani ang be thankful always. So mag-uban ni siya. Kung sa Bisaya pa, pag malipayon kamo kanunay, pag-ampo sa tanang panahon, ang pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. So klaro man siguro, so may nga klaro kaayo nga kinahanglan nga magmalipayon ta. Magmalipayon kamo kanunay. So wala po na ingon nga magmalipayon ra ta kung maayo ang ato ang kahimtang. So malipayon kanunay maski naglisod, malipayon gihapon. Tungod kay God is testing our character. So mo na nga kinahanglan nga magmalipayon ta kanunay bisag unsa ang mudangat nato. Kung unsa man atong na-experience karon, ang Ginoo
gusto nga mahimo ta magmalipayon. So ano to pagmalipayon kung daghang mga problema? Anang imong mga na-experience karon nga mga problema ay hatag na sa Ginoo. Kang Ginoo mo na maghatag og kasulbaran. Ingon sa iyang pulong, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unahon na to ang gingharian sa Ginoo ang iyang pagkamatarong. So kana iyang pagkamatarong mao kini ang atong pagsunod sa iyang mga kasuguan. So kung kanunay ta nga nagaduol sa Ginoo, kanunay ta nga nagadepende sa Ginoo matag adlaw nga atong isurrender ang ato ang kinabuhi kaniya nga wala gyud tay mahimo. Ang kani ato ang mga kung unsa man atong naabot, maski ang ato ang mga talento, mga kuan nato, mga knowledge nato, kung atong ikumpara sa Ginoo nga iyang ihatag kanato ang kaalam, wala na ikumpara. Tungod kay the wisdom of God is different from the wisdom of men. So ang gihatag sa Ginoo nato nga mga talento, kani ato ang pagka-bright, kani ato ang mga nangaangkon para ni sa gingharian sa Ginoo, to advance the kingdom of God. So gamiton nato kini nga ang gihatag nga blessing sa ato ang sa Ginoo kanato para sa iyang kahimayaan. So kung atong balikon para di ta mahikalimot, ang ato ang purpose diri sa kalibutan is not for our own, but sa pulong sa Ginoo to love God. Our purpose is to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So mao ka na ato ang main nga purpose sa ato ang kinabuhi. So tanan natong pagabuhaton para sa kahimayaan sa Ginoo. So ang Ginoo nagingon kanato karong gabiuna nga magpasalamat ta kanunay. So sa atong pagpasalamat di sa Ginoo, ang Ginoo maghatag og kalinaw sa ato ang kinabuhi. Labi na nga mahimo ta magmalipayon, mainampuon. So mao kana ang gusto sa Ginoo kanato. Tungod kay ang Ginoo ra ang bahala sa tanan. Basta kita nagsubay sa iyang pagkamatarong. So daghang salamat. Ang Ginoo nagpanalangin sa katong mga nituo og misalig sa iyahang bugtong anak nga si Jesus. So God is reminding us nga dili ta magpakawa sa paglaom. Hinuon magpasalamat ta kanunay. So daghantag mga kalisdanan. So ingon pa din niya sa Psalms 100 verse 4 nga enter his gates with thanksgiving, go into his courts with praise, give thanks to him and praise his name. So kanunay ginatong pasalamatan na Ginoo tungod kay ang Ginoo siya ang nagbuhat kanato, siya ang tag-iya ni ining tanan, siya ang main source of our being. So ingon po sa Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord for he is good, his faithful love endures forever. So God is good all the time, and all the time God is good. So ang ginatong pasalamatan kanunay ang Ginoo matag adlaw, matag oras, matag segundo, matag minuto. So wala gyud rason nga dili ta makapasalamat sa Ginoo. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, akong salamat Lord God sa imong pulong. Salamat Lord sa pag-remind ka namo Lord God nga mahimo kaming mapasalamaton tungod kay ikaw ang Ginoo mao'y naghatag sa tanan. Ang imuhang pagkamanggihatagon kanamo Lord God mao'y naghatag pud kanamo Lord nga mahimo kaming mapasalamaton sa imuhang gibubo kanamo matag adlaw sa kinabuhi Lord God, matag adlaw nga imong gi-renew Lord God ang imuhang kaluoy dinhi kanamo Lord. Sa mga naminaw ni ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo Lord God nga mao'y magapanglihok
o mo bisita kanila, Lord God. Ikaw ang Ginoo may mag-aabli sa ilang mga hunahuna ang kasing-kasing, Lord God, nga modawat sa imong pulong. Nga mao kini ang maghatag og paglalum pa sa ilang pagtuo diha kanimo, Lord. Wala kami mahimog wala ikaw, dili kami motubo, Lord God, kung wala imuhang ang imuhang tabang, Lord God, sa pagtuon sa imuhang pulong, Lord God. Nga mao magiya kanamo, Lord God, unsaon na mo pagkinabuhi diri nga kalibutan. Lord, salamat, Lord, sa imong pag-uban kanamo gikan sa pagsugod antud sa pagtapos, ang imuhang ngalan mo ay matuboy. Sang salamat, Lord God, niini nga kahigayunan. Tanan dungog, Lord, himaya ang mga pagdayig kanimo lamang Amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen. So, good night, God bless, and tomorrow is Sunday, so don't forget to celebrate God's goodness, so with other believers. So, God bless, and good night, bye-bye, see you tomorrow, bye.